وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعليكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات، صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخالقين على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم وزكية ونور الله تعالى أدراتهم المباركة وعلى الله تعالى علينا وبركاتهم وخيراتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فاتحة. شكر يا ربي شكر يا ربي شكر الحمد لله. توبة يا ربي توبة يا ربي توبة استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسوا يا رجال الله نسوا يا سيدي سلطان الله نسوا شاهنا يا سيدنا شاه الله يا شيخ محمود إنجيل قاضي حرز النبي سائر ساداتنا الكرام. قال الله تعالى درجاتهم دائما نفعل بركات أنفاسهم الوصية بحرمة من لا نبي وعلى نعمة الفاتحة. Who is going to translate? Who making translation? We are Naqshbandi people. Kita adalah Naqshbandiya. And we are trying to follow the ways of awliyas. Dan kita semua mencoba untuk mengikuti jalan para wali Allah. Because their way, best way. Karena jalan mereka adalah jalan yang terbaik And safe way, dan selamat and honored way, dan mulia and peaceful way, dan damai and blessed way, dan terberkahi and lighted way. dan selalu mendapatkan bimbingan. Yeah. And Imam al-Tariqat, for most distinguished Naqshbandi order, Shah Naqshband,
dan Imam Tarikat juga Imam Syaf Nasban. قال الله تعالى درجات دائم Allah gives him much more honor. Semoga Allah Ta'ala memberikan beliau kehormatan yang lebih tinggi lagi. And send us from their lights Dan memberikan kita cahaya dari cahaya mereka, para ulama. It is an association. Adalah sebuah prosesi jamaah. And Shahul Akhiban Hazrat Nari was saying Tariqatuna as-Sohda al-Khayr fi al-Jam'iyyah. Shahul Akhiban was saying that our Tariqat just founded on association with Shaykh. Dan Imam Tariqah kita mengatakan bahwa fundamental dari tariqah kita adalah berdasarkan dari kejamahan. Khair fil Jam'iyyah. And if you are asking blessings from Allah Almighty to reach everything that belongs to you from blessings or people, you must be together. Dan jika kita ingin meminta sesuatu berkah dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita melakukannya bersama-sama. One person may sit down and may do some worshiping. Satu orang bisa saja melakukan suatu prosesi ibadah. But if he is going to do his worshipping with jama'ah, more blessings coming on him. Dan jika dia melakukannya secara jamaah, maka lebih banyak berkah lagi jatuh kepada dia. Therefore, if anyone asking more blessings, must be or must try to be with mu'mins, with same way followers. Dan jika seseorang menghendaki lebih banyak berkah lagi, maka seharusnya dia berusaha untuk mencari tempat untuk berjamaah sehingga dia mendapatkan apa yang dia mau, keberkahan tersebut. Because Jama'at showing a power, showing a greatness, affecting on shaitan as well as for the followers of shaitan. Karena dalam proses kejamahan itu maka akan memberikan efek kepada setan dan para pengikut setan. Mu'mins may pray through their homes. It's okay. Anywhere you can pray. Jika semua orang melakukan proses ibadah jamaah di mana saja kita berada, but it is not giving to shaitan and his followers something through their hearts to make them to take care from them.
they are like unknown people. Orang-orang yang tidak diketahui karena proses kejamaahannya terpengaruhi oleh pengaruh setan. When you are coming like this, they say, oh, so many people. So many people, they are worshipping. Dan seperti kita ini sekarang banyak saudara-saudara yang sedang beribadah bersama-sama. So many people worshipping to Allah. Begitu banyak orang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shaitan and his followers fearing. Setan dan para pengikutnya merasa iri dan dengki. Because these 20 people, they are not like 1, 2, 3 people. Karena kondisi dalam kita sekarang ini tidak seperti orang 1 atau 2 atau 3. A collection of people giving a fear to the hearts of Shaitan and his followers. Dengan tipe yang berbeda dari kita semua, maka kita akan memberikan efek yang berbeda terhadap setan dan para pengikutnya. And we have through traditional knowledge that 40% if they are going to be in a place, same place, worshipping, they are worshipping, coming in divinely presence as a worshipping one wali, one awliya. Dan jika lebih dari 40 orang kita berjamaah beribadah kepada Allah, maka terhitung bagaikan ibadah satu orang wali Allah. For 40% from believers believing and praying and asking from Allah Almighty, as Allah Almighty not refusing praying on one wali, not refusing 40 mu'mins praise and their dua. Dan dari setiap orang beriman, dari 40 orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dari setiap doa orang itu terhitung bagaikan doa satu wali yang sedang beribadah, sehingga Allah berkenan untuk menerima ibadah tersebut. The honor of wali so high. Tingkat derajat kehormatan dari seorang wali begitu tinggi. The honor of saints, you can't imagine. Kita bisa bayangkan bagaimana tingkat derajat dari seorang wali Allah. Prophets' honors, only Allah Almighty knowing their honors and their blessings. Para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi lagi kedudukannya. And awliya whom their followers of prophets step by step. Para aulia adalah orang-orang yang selalu mengikuti jejak nabi. They have been honored to be awliyas and saints. Mereka sudah demikian diberikan oleh Allah untuk menjadi para wali. We are weak ones, Kita ya semua ini lemah. but when we are coming together 40 people, we are getting a power. Tetapi pada saat kita berkumpul 40 orang, maka kita akan mendapatkan kekuatan tersebut. The power of wali.
kekuatan dari wali Allah, the power of saint. kekuatan dari kekasih Allah. Therefore, Shaitan and his followers, they are very unhappy that they are looking that believers coming to Jama'at through mosques. Oleh karena itu, setan dengan para pengikutnya demikian tidak senang melihat orang beriman berbondong-bondong untuk beribadah secara berjamaah. They are fearing, Mereka takut, feeling a bad feeling through their hearts. mereka merasa kecewa dengan kondisi tersebut. When they are looking that through mosques coming less and less jama'at, they are getting very happy. Oh, Mereka makin tidak gembira lagi karena makin banyak jamaah datang ke masjid yang makin lama makin terberkahi. when they are looking ruckus places, Dan dancing places, so many people are so happy. Oh, people there are dancing. Nah, mereka maksudnya setan itu senang dengan tempat-tempat dance atau tempat disco, dan When they are looking and seeing people running to that places, they are saying, oh, my Jamaat. Shaitan saying, oh, my Jamaat. And saying to Prophet, look, there are Jamaat, no Jamaat in mosque. My Jamaat, so many. setan yang telah sukses membawa jamaahnya ke tempat-tempat maksiat maka akan berkata kepada Nabi, lihatlah ini umatku ke tempat-tempat tersebut. Therefore, Grand Sheikh Shahun Akshiban, he was saying, oh, الخير في الجمعية, you must keep Jamaat always to be together. Karena itu Imam Thariqah kita Syah Naqshband selalu memesan, berwasiat bahwa kita selalu berusaha untuk selalu berjamaah. Weak people, when they're coming together, getting power. Orang-orang yang lemah ketika mereka bersama-sama akan mendapatkan kekuatan. This is one. You may cut it, but if it is getting all together, it is so difficult to cut it. Sebagaimana benang pada tasbih tersebut, kalau satu maka akan mudah untuk diputuskan, tetapi kalau banyak akan sulit, sangat sulit untuk dirusak. There is a skin of sheep. The skin of sheep that you are saying wool. Wool, it is only very thin hair. Kita mengetahui bahwa kulit dari seekor biri-biri, bulunya, satu dari bulunya itu sangat halus sekali. If one of it you may take like this, quickly you can cut it. Jika satu dari bulu tersebut ditarik, maka akan sangat mudahnya lepas. But when you are making like this, a handful from that, from the skin, and trying to take it, it is impossible. Tetapi jika kita menggenggamnya lalu berusaha untuk menariknya, maka akan sangat sulit. Therefore Allah Almighty, He likes to be good ones
jamaah, jamaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki jamaah yang baik. Jamaat ini groups, not to be one, but to be every time as a group. Tidak melaksanakan satu-satu tetapi selalu berusaha bersama-sama. That making Iblis, Shaitan, and his followers to think. Ini membuat setan dan para pengikutnya berpikir dua kali. Yes. Therefore, you can pray at your home. You have been granted one honor or life or reward. If you are praying through Jama'at anywhere, through mosque or Zawiya, you have been granted 27 times more. Allah rewarding you. Maka jika kita melakukan satu ibadah di rumah kita masing-masing sendiri, satu pahala yang kita dapat. Tapi jika kita melakukan secara berjamaah-jamaah di masjid ataupun di zawiyah, maka akan berlipat 27 derajat. Therefore in Islam also show is important. That is show. الخير في الجمعية عليكم بالجماعة. You must keep going Jama'at. That is a show. As in our times, people, they like to bring a show in front of someone's. Maka dalam Islam begitu pentingnya proses ibadah secara jamaah ini untuk menunjukkan kepada sesama, kepada orang lain bahwa kita selalu melakukan ibadah selalu bersama-sama. Body show. People running through streets, hundreds, thousands, 10,000 people. That gives some fear to the heart of people. Seperti ketika kita berjalan di jalan raya 100 orang, 1.000, 10.000, 100.000, maka ini akan mengakibatkan ketakutan pada orang lain. And Islam first bringing you that show, ordering to people to come and to pray with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, not to be at home, to come out and to make that Muslims, they are all of them on same heart, on same direction, on same idea. They are moving. Maka dengan demikian kita menuju suatu arah yang sama setelah berjamaah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. But we are not dangerous. We are not dangerous groups, Muslims. We are obedient groups. Tetapi kita ini bukanlah kumpulan orang-orang yang berbahaya. Kita adalah kumpulan orang-orang yang tekun beribadah, insyaallah. If you are not touched, you are not touching. If you are not touching, you have been not touched, you are not touching to anyone.
Jika kita tidak diganggu orang lain, maka kita tidak akan We are running to Allah. kita berlari menuju Allah, Not running to dunya. Not to dunya. tidak lari mengejar dunia. We are running to Allah. Kita menuju Allah. If a barrier coming in front of us, as three things, you can't control them. Jika suatu pembatas muncul di hadapan kita, maka tiga macam akan timbul. One, running water, you can't control it. Yang tidak terkontrol adalah suatu air bah. If you're trying, that running water carrying you away. Jika kita berusaha, maka sebaliknya air akan membawa kita. And storms can't be controlled by man. Dan suatu badai tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Don't try to control the storms. Jangan mencoba untuk mengendalikan badai. Particularly, I am perhaps this Asia continent so many times coming this turning storm. What you are saying? Huh? Typhoon. Khususnya di negara-negara Asia ini sering terjadi typhoon, tofan. What about your technology? Apa yang terjadi dengan bagaimana dengan teknologi? Shoot it down. Coba saja matikan Shoot tofan. with whole rockets, with atomic bombs. Apakah bisa dihancurkan dengan bom atom? Change its way. Coba rubah arahnya. Allah teaching you, saying you are weak ones. I may take whole city through seconds from its base and carrying them into ocean, and second day no one looking and finding anything in that place. No one can say where just disappeared Sydney or Melbourne or Filipinos. I'm not saying Jakarta. Allah Ta'ala mengajari kita bahwa dia dengan demikian mudahnya menghancurkan satu kota besar misalnya, lalu memindahkannya ke suatu lautan dalam waktu sekejap, dan hari berikutnya tidak akan ada puing-puing lagi. Saya tidak mengatakan hal itu akan terjadi di Jakarta. Where are proud Europeans and proud Americans? If that storm coming on a aircraft, taking aircraft from sea, make like this, throw it away, finish. Where is aircraft finish? He may do or not? Yes. He can do. Yes. Say? Not understanding? Friends.